Danas imamo, uvažena poštovana gospodo, prije svega, Esselamun te alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, hamalete hata fi džidiha. Primite moje saučešće, uvaženi poštovani gospodine Hifa, zbog preseljenja vaše uvažene poštovane majke. Prije svega, vidio sam objavu, htio bih izraziti, jel te nam. A onda i vi, gospodo, dobrodošli na Live Stream. Prenos uživo, što bi rekao brat u mene, iz Berlina. Da li nam je sa zvukom sve dobro? I ako nije, to je do tebe jako nešto, jer ja sam barno. Pazi. Oje. Jesi li vidio, dragi, poštovani prijatelju, komšija, poznaniče, šta sve ne? Kada čovjek ovako mnogo želi nešto, onda on to i dobije. A njeko ovako ode, pa trgovinu obije. Pazite, vidite ovako, poštovano gospodo, u mene komšija. Više neće biti dio ovog ovdje Live Streama. Pošto ja sam stvarno istinski mislio da čovjek ima onako kako priča, da ima onako kako izgleda, da ima, čovjek ima Passata i motor. Bolji motor od mog. A Passat, čovječe ko predsjednički ima one napred šare, one isto predsjednički. Dok ga ne vidiš sa zadani, ne vidiš da je karavan, nego kontaš Passat ide onaj beba crni, što rotacije ima. I reklo bi se čovjek ima, temu naručuje tam, znači čovjek ima, reklo bi se. I super je to sve, nek se ono rekne da čovjek ima, nek se rekne šta god hoće. Međutim, u samoj suštini, u samoj srži čovjek nema. U onom pravom istinskom, tu čovjek nema. Ja sam to tek danas saznao, odnosno, danas, jutros. Ali ono pravo istinski saznao. Nisam ja sad to do sad znao pravo. Bude li ovo policija što je zalaju Ćuko sad, to... Ja ću opet morat izjavu davat kako to šta nije i čije šta. Znači čovjek stvarno nema. I stvarno je halabuk u kući i stvarno je... Možda bi imao, na primjer, da je mene jebo, možda bi imao, možda mu neko snove ostvario, dao mu sve i to. Međutim, to i nije neki način da se ostvaruju snovi i tako. E sad, pošto ja ne diram ljude koji nemaju, on više neće biti tema ovog kanala, jer ja sad stvarno znam da on nema. Izvini, molim te, komšija, za sve. Ja sam mislio da ti imaš, pa sad ćeš ti naguravat, nadjebavat sa mnom. A ovako glupo mi. Stvarno, ja, Antonija. Ovako mi glupo. Ja nisam nikad dirao nekog ko nema. Niti sam ga komentarisao, niti sam ga... A treba se odmah tako rijet, pa ono kad smo nudili, haj radi sa nama, hajde. Evo ti ovo, evo ti treba si čovječe doći, a nije tako, mislim da moraš. Vidi halabuka, vidi svega i tako. Nek sastavi samo Sara neki dovu neku i to. Ču mene Saro. Saro mu David Gaj. Neku dovicu. Otipkana. Ja se sad ovdje samo moram osvrnuti na ovo ovdje. Pošto pravila saobraćaja jako su jasna, mislim. Hvala Tamare na članstvu, na dograđenom. Ja sam u svom komšiluku poznat kao čovjek koji često šeta psa. Međutim, eto, malo sam... Hvala ti, Amara, zaista. Da li sam skrenuo s pameti, da li sam ostao zabezeknut onako u nekom momentu. Šta mi se desilo, ne znam, zaboravio sam brnjicu staviti svom psiću, koji je eto tako opasan pa može napasti ljude. Onda sam ja bio dužan staviti brnjicu svome psiću prilikom šetnice, jel te nam? Jer ako je on tako opasan, da ne bi koga mogao ujesti. Pa sam dobio, jel te nam, kaznicu.
za nenošenje brnjice, osjećam se ko neki pederčić kriminalac, vjerujte mi. Mislim, draže mi bilo da sam koga šakom pukao pa da sam dobio kaznu nego ovako, ali eto, haj, mora i ta kaznica. Ali, ako se hoćeš sa mnom nadjebavat kumša, mora ovako biti svejedno potpuno za sve kazne. A da opet usput ne fali nikom ništa, da ne išćeš nikad ni od kog ništa na live ovako i to. Da ne kukaš ništa kad imaš platit ljudima na live. A da se moraš i dalje ovako nadjebavat, hoće li ko plaćat kazne. I onda ja sam mislio da ti to moraš, da si ti taj i zato sam te jebavo, a... Boga mi izvini, pošto nisi ti taj. Moram se ovdje osvrnuti na ovaj vadeo, jer... Pa ćemo preći na bratar, mogu ja sam danas konzervu pojeo, ovdje neka mješavina, ovo dalmadi koje kad prave ljudi meso, otkidaju komade, ove normalne, dobre, ove punomesnate. Ono sve hamelja što ostane, to skrhaju ove konzervešine ove. I to nama zalijepi etiketešinu nekako. Ovdje da eto, mora nam prodati to. Ja odim uzmem sve ovako 150 grama, ali to ćemo kasnije kad na hamdu pređemo. Sve ono smeća što ne valja nama, nemoj tako slat ovdje, preživit ćemo. Hvala ti zaista, Amare, što eto čorlučiš i ti potake, mada Boga mi protiv mene su krivični, ne znam šta ću sa njima. Ali jebem na porodicu, čovjeka, ženu, dijete, to je to. Ali dobro, pusti, nemojte vi, imaju ljudi da se bave, to imaju stručnjaci, to će sve stručnjaci, mi ćemo odjednom ovako procati, to će biti to. Hvala zaista na 50 maraka, molim te, samo ja da nađem gdje je ta lokacija kad su oni uspostavili poziv, jer jako je važno napomenuti da u saobraćaju, recimo, puna linija je zid. Ovako kad ljudi prolete čovječe na putu kroz zid. Kroz puni zid. To je puni beton, teško. Čovječe, to helać bude se kroz zid kad se projde. Još kad se pješa košine što je šeto bez brnice čuku. To... Ljudi moji, pa jel vi možete sagledati primjer da je katastrofalnost ovih katastrofalnih situacija? Auto ovako, žena izlazila s parkinga, nije me vidio. Sam da ja pronađem. Pa ne možeš javno prijeti da će neko nekog istući. Čovjek pokušava pobit, al me štiti, jebiti Keminu, kurvu ženu! Znaš li ti koliko je mene žignulo između muda ovdje kad sam se napeo? I uz leđa mi se krenulo penjat, neku žilu sam napeo, dol što se penje uz leđa. I nije ti ni tek je žao, mogao sam ostati da mi ne mere jahanifica digniti, ja šta. I šta ću onda? Šta da radim? Pojdi marš otale. Na koji način se Vista njemu obraća, najbolje zna Vista koji živi tu kod njega. Njih dvojica imaju odavno sukob. Njih dvojica odavno imaju konflikt. Jer žive jedan do drugog i znaju jedan o drugom. Ja moram ovdje napomenuti koliko god to meni donijelo dodatno u zatvoru. Ja hala bukar. Samo veliki pozdrav selam za Amra Pašća Faću i ja sam popušio krivičnu o tu koji ti. Da vidiš šta ću im činiti, to vidit ćeš kad izideš. Samo ti i ja imamo tu krivičnu, a vidi isto se i zovemo, čoveče bože. Nemojte molim vas braćo, samo ja biti rigorozni, a tako neki kurac i to, nemojte to. Ono što je meni univerzalni radio, gdje je prijetio da će njegova žena istući mene i moju ženu. Ja sam došao na parking pred mojom zgradom gdje je on došao. I vidio sam kad si utoze napao čovjeka, onda napao onda betona. Napada čovjek, to ja nisam mogao gledati, ja sam otišao povratio od muke. Koliko mi pritisak stvori kad čovjeka napane, to je. I pojavio se samo da vidimo će me istući. I onda je govorio nećete niko istući. Pa ne možeš javno prijeti da će neko nekog istući, a onda odjednom neće niko istući nekoga.
i čerku žutu! Nemoj se ovo ne brinut, malo je falilo da budemo mi u vezi kad je bila cura, to nemoj se ništa skreati, ja mislim da se ni ona ne ljuti, stop, pita jer. Te jebem istu mrtvu majku Keminu! Ovo priznajem što sam te povrijediti, što jest. Da li se ovaj Sara zapitao šta je sve izrečeno na račun Hanife Hadžić od strane univerzalnog majstora i njegove supruge? To se ne morate ništa vi pitati, to ću se ja pitat, samo bit će poskupo. Da znate da će biti poskupo, ali eto jebi ga. Premium usluga, premium cijena, šta da vam kažem. Ali to ne morate se bakar sekirat, ako ništa. Imaš pare, brate, platiš. Samo bit će baš poskupo to. To što se samo ja oko tog moram, to... Šta je sve izrečeno za porodicu Hadžić? Pa se vraćaju neke stvari. Šta je sve izrečeno za mene? Pa se vraćaju neke... Pa, sjedi, tespiha. Eto, boga mi, ja znam da je tespiha žena. Gdje je Jasmine Diamond, gdje je danas letom popca, ja sam obećao neću više. Ima di Milja što kresnu pedagogicu. Milija, ne smijem se ovati donati, nemojte tako klevetat. Možda žena i dan danas gdje radi, možda je žena udata, ja tako nešto, možda danas imaju decu, možda danas... Nemojte, jako vas mogu sam za vam drago, uvažno, poštovana i gospodu i gospođu. I molim te, nemojmo zajebavati, znači čovjeka koji nema, pošaljite tam da ima, da ne bude da nema. Pošto smo isti, jebem ti Keminu, kurvu čerku! Ovo me malo samo ovdje espadirao sam u afekat zato što ja sam na moment bio isti tako što nikad nikog prijavio policiji nisam osim Samira da me hoće ubiti zato što ih hoće, a isti sam s nekim ko svaki dan zove, ima 150 puta nazvu. Malo ovdje sam samo, ako možemo oprostiti, pa vidiš šta ja sve oprosti čovječe, nego neće policija. Istu majku mrtvu! I trebalo se me malo smanjiti, vidi koliko se derem, isto divljak kaki. Pošto me štiti, a on pokušava, a mene štiti, a mi isti, jebem! Dovoljno je to! Ja sam se ružno obratio čovjeku, tačno me i ne trebaš. Jel te Hasiba, pa ja vičem sam sebi, nemoj hej konju, nemoj se konjuždaro, nemoj se volko derat, vič, ali ne mere, neće me počuti onaj drugi. Dovoljno je to da u policiji niko ništa ne poduzima. Zašto niko ništa ne poduzima? Zato što znaju univerzalni da si kriv. A dok se, brate, vjeruješ li da je policija počela vikat da je volko deme, a da mi ne mere niko ništa? Policija kad je, ja sam se tačno počeo pripadat. Sam sebe ujutro ispripadam, ono da me ne mere niko drugi. Zato što znaju ljudi, znaju te vrlo dobro. Ti si 2 godine i dalje stoji po portalima, nisi uklonio ono sa portalima. Što nisi uklonio? Ja ti govorio Primjer. besplatno kako možeš ukloniti, a ti nisi. Gledaj šta s meni, na primjer, klipova uklonio. Pa ja vraćao, pa Ivan Pavao drugi spavao treći, probudio se 4, došao na posao 5. S posla otišao 6, čovjek potpuno izmijenio se kroz dan. Što nisi tako slao, čovjek, da si tako slao, pa sad bi bilo isposlato, mogli bi te odbit, mogli bi... Htio da te ukloniš. Ovo te ne zajebavam, ovo ti ozbiljno govorim. Zato što te to ne interesuje, nego želiš da se priča o tebi. Da si to. Da si pedofil. Želiš da se priča o tebi da si pedofil. A imaš fino. Eno, vidi web sajta u ljudi Dunja, hvala za mada 6 mora biti eura, i bolji, žena ali je eto, stavila. mislim... Imaš fino. Piše Vijeće za štampu vzs.ba. Vijeće za štampu Bosne i Hercegovine. I obratiš se fino njima i ljudi uklone. Vidite gospodo, vama, obzirom da vam je web sajt, vidi se odmah na WordPressu nekom, vama treba jedan plugin koji omogućava sad prijavu po koracima da ljudima bude interaktivno, znači kad on klikne prijavu da mu iskoči preko cijelog ekrana pa da ga vodi po koracima, šta prijavljujete, koga, kako, jer to je, malo je mukotrpno tako tipkat, mailove, znam ja otipku. Ljudi uklone stvari.
Ljudi uklone stvari. Možda je to, nečko se, nije mu bilo zanimljivo na web sajtu. Vidi kaki je običan web sajt. Lilium Digital, pa ne, mislim. I onda ljudima nije zanimljivo, jednostavno razumijete preko tih kontakt 7 obrazaca poslati online. Tajte, malo gospod, nema se. Uklone ono što je se dešavalo, ako imaš dokaz, ako to nije istina, odeš... Ma nije mu interaktivno jebo dokaze što nije. Evo, djeca za sladoled da im se glave u sladoled pretvore. Ovo ostalo što ostane u stranačke naprijed kartice moram Amili ostaviti za torbice i tu. Ja tako isto vičem ljudima, svud poteke rasporediti. Teke doniraš na live-u, teke u stranku naprijed isto doniraš, dođeš položiš, ne znam, 500.000 maraka, rekneš, znaš ti šta je, zašta je ovo, ko što su znali ljudi. Ne znam, obaviš, teke ostaviš, teke Amili, vala isto, pa nije ni Amila, eno Adi, boga mi, ali nije to taj Adi. Nećemo sovat, kakvi sovat, oni će sad sovat. Sad oni prelaze iz opozicije u sovače, a vi ćeš kad se ja prisalim u Sarajevo, kad ljudi počnu statuse, snišo sabrda. Hvala zaista ti, Adi se na, nije Adis, Adi misi 1226 na 5 eura, hvala zaista uvaženi pošteni. Dajte, nemojmo se. Kod njih ljudi uklone sve. Non stop idu žalbe na velike portale. Ja sam automatizovao na iCloud. Da odmah odgovori tam, čim dođe, ona odmah otvori novi mail, pošalje tam, žalba, zakon, taj. Ne, jer nema, fajde ovako, ne mere se to natipkat, tako gubiš vrijeme, čovjek svake, nego on sam odgovori odmah, kad. Na Avaz, na Al Jazeera, na ovo, na ono, i uklanjaju se, vidi koliko je, 130... Ja sam prije mislio da je Al Jazeera neka žena, ružna, stara, a ono nije to novine. Jedna objava Avaza uklonjena. 131, ima njihov broj. 131 objava Avaza uklonjena, ja bi sad otišao glasov za Radončića ovako kada to čujem. To... Broj telefona, ima sve. A tebi nije bilo u cilju, ti kažeš treba ti advokat. Ne treba ti advokat. Ne treba ti advokat. Za ove stvari ti ne treba advokat. Ali ti sebe lažeš i drugo. Meni za toliko malo treba advokat da čovječe više namoru, ne kod kući. Čovjek će se sav, vidiš kad se vrati advokat u mene sav smežuran, čovjek bio 8 mjeseci na moru. Nema, jednostavno nema razloga da dolazi kući, nema posla, razumiješ. Kandidati, brane mu se sami, nije kandidati klijenti. Druge lažeš da ti treba advokat da bi se nešto uklonilo. Da bi se nešto uklonilo, ne treba ti advokat. Ovo je vijeće za digitalne medije. Mediji koji su registrirani. Znači, sa njih možeš ukloniti ono što želiš. Mediji koji nisu registrirani, sa njih ne možeš ukloniti ono što želiš. Ali 2 godine se govori. 2 godine se govori. Univerzalni imaš to i ti ništa. I ti ništa. Ovo ti je ovdje bilo ružno. Hajmo sad naći razgovor. Materi svojoj pošalji gdje treba. I sutra da je univerzalni došao s tenkom. Stenko Čovjek napod tenka. je stao, ljudi. I dokumentovano. Ja mi dokumentujem. Svi imaju tu. I komentari drugih. Lokotnica kiša ljeva u Austriji, pa ti ne znaš ni pročitaš šta piše. Jebote, alaj sam kliknuo, tačno gdje počinje. Da li to se more nehotice? Da li more se? Reku, kakva kiša, žito je trano, ženo, pala kiša preko noći, nemam pojma, ovdje prži, izgori smo, on stavlja neki video da kiša pada, rekao, aj boli me čuša. Ti ne znaš pročitat ni šta ti ovako, piše. slušaj, ja ti dam dobar savjet. Nemoj se petljati u ovo, miješaš se u posao istražnih organa, znači ove države Bosne i Hercegovine. Aha. Krim policija radi na ovom slučaju, tužilaštvo radi na ovom slučaju i nema potrebe da ti glumiš
Ja samo da napomenem, ja sam naviku da me ne jebe niko ni 2%, nemojte me ni sad jebat 2%, ja kad vam saopštim da je pokrenut prije, to ja saopštavam da mi je ono, da zvuči kod da je na mojoj strani. Ne saopštavam zato što moram ići, dan gubit, objašnjavat nešto što svi znaju. I to se ni ne dešava, to nemojte jebat. Nego ovako, stanite pljeskat, navijat, sad će krim policija raditi neki posao, ali sad će tek odpočeti za mene, protiv mene. To, krenite i ovako sa mnom, ja cikoćat, ja cvokotat, ja dršćat to. A ovo, nemojte ovo jebat, ovo nije bilo, nije. To nemojte ništa. Prihvatio, eto i ja sam neću da me obuzme, ne znam šta mi je. Tu sudiju, ni tužioca. A gdje je to zabranjeno da ja dam svoje mišljenje na nešto? Pa vidi, zabranjeno je mišljenje tvoje jer izvrćeš, glumiš tužioca i sudiju. Ja ti govorim onako kako je u Austriji. Ti Pa- da... Ja obećavam dušom, nikad više tužioca i sudiju neću glumiti, ja od sad glumim zapisničara. Usput, jeste li ono dijete od Huseina makijeli? Uzet će, jebat će ga, a dijete treba se udati tek. Makte ono dijete od Huseina, on je poznat po traženju pičke, a ne mere jebati to. Jebel Husane, jebel, kako? Ti govoriš 100% kaže ovaj kriv. Pa ti da si u Austriji ne možeš govoriti 100% kriv, možeš reći ja mislim da ovo ovako... Ti da si u Ne znam. Austriji Slušaj, sve će joj poteke prilaziti. Da je ovo pripravi, da nisi ovdje zarez stavila. Pa će je za ručicu, pa će je makni dijete od Huse. zakačio čovjeka na putu, No bez čekaj, je obzira li ovo, šta se stani dešava. malo, je li ovo Austrija? Ja tebi govorim, ja sam tebi rekao ono po kakav je zakon ovdje, da si to Ama uradio je ovdje, ti bi ovo- bio u jel- zatvoru. Čekaj, je li ovo Austrija? Ma zaboli me jel Austrija ili nije, ja tebi govorim ono kako jest. A ne, što manipulišeš, šta hoćeš sad od ovog videa, preglede, donacije, Ne, šta? samo da pokažem da ste udruženi u zločinački poduhvat. Ko je udružen, tvoj tamo neki jebe mu... Ovo, nek se nijedan ne sekira koje se udružavao, koje se udrugivo, to, vi tu ništa niste bogan. Ja prvi kajem da niste, da boguje, ne smije vam niko rije da jeste, to ne. Ja tetku uz Klezenu, zabrao sam nik, piše da je Sara moj sin. De ti meni reci, Eto tu u čatu neki piše da je Sara moj sin. Aj budi jednom iskren pa odgovor na jedno pitanje. Što jednom iskren. Aj budi jednom iskren i odgovor na jedno pitanje. Da čujem. Nemoj me prekida dok ne završim. Što to Aj. uopšte, zašto ti, Adoks, prije svega kolega, molim vas, zašto bi uopšte ti takvo nešto upozorio prije početka, jer on nikad nije to učinio, da ti sad postrahuješ od toga. Molim te, čemu panika, kad normalno ćeš pitanje postaviti dobiti odgovor. Sasvim normalno, gledaj. Jel te djed nagovaro, jesi li s djedom, ali pazi, prije nego što odgovoriš na pitanje, znaj da ja imam snimak. Jel te djed nagovaro, jesi li s djedom u kontaktu, jel te djed nagovaro da šalješ prijave na mene u Austriju? Ne mogu se sjetiti. Koji problem imaš, Adokse, ti, jesi li ti psihički bolesnik, jel ti se suju bogovi, jel ti se pare za to šalju, jel? Zašto napadaš ljude do te mjere? Da se ne mogu sjetiti. Recimo, mene su ljudi napadali do te mjere, ja se ne mogu sjetiti ničeg. Zadnje 3 godine, a imam papir, čovječe, neuropsihijatra, da mi nije dobro. Malo sam ga podarao, ali imam kopiju. Ja ne merem se sjetiti, tako me malo zbaci, malo me nabaci, malo me... Nema šta me, ne. I nemoj napadat ni njega, ni mene. Imamo oba papir. Ne možeš se sjetiti sad, jel? Ne mogu se sjetiti, da li sam ja s djedom u kontaktu, jesam, ali to je veoma rijetko. A nije te nagovaro, jel? A To u isti... možda u 2-3 mjeseca Čekaj, da se ja a djed čujem. u isti dan, ti na svom live-u spominješ kako si ti mene prijavio u Austriji, a onda u isti dan djed na svom profilu spominje kako se poduzele u Austriji mjere neke protiv mene, i ja imam i tvoj zapis vukovni gdje ti pričaš, imam i njegovo to. Jel te to tebe sad strah priznat reći to nije to ili je to? Ja tebe nisam prijavio nikako, ni jednom. On je prijavio za tebe.
On je prijavio za tebe. Mama, nisam ja prijavio, šta me jebe, nemam pojma ko je prijavio, šta je prijavio, ja nisam. Ne, ja tebe pitam samo, Ali jesi li... nije da ti kažem ono da nije isključeno. Šta? Pošto sam ti fino na parkingu rekao, gore u tu gde popravi se. Ja? Nije isključeno, te neću prijaviti. Ma moraš mi popuš kurac samo. Ali dosad te nisam. Ovo je ružno ovako, a dok se, jer obično, poznato je, mora ti biti poznato da boguje obzervacijom samo svijeta oko sebe. Mogao bi primijetiti, zaista ovo moram ispričat. Prije nek što odem u pritvor, moram vam rijeti taman poginu. Opšte je poznato, mogao bih čovjek samo... Draga Micika, pa kako ne znaš sa hledu čašu kafućino? 10 euro, pozdrav obitelji, pravda je blizu, pa hvala zaista na ovoj kruni, na kraju donacije. Dragi, a dok se poštovani, važni, cijenjeni. Nisi trebao ovako saopštavati mome komšiji da može popušiti kurac, jer prvo ružno je za čuti, zaista. A haj što je ružno jebo to, nego opšte je poznato observacijom bi samo mogao čovjek utvrditi da ko nema, onda štedi se i na šamponu i štedi se i na bojleru, štedi se i kad ćeš se kupat, štedi. Lako je meni guzicu kiselit svaki dan, sjeba 3 bojlera dnevno ako hoću to, jebe se meni što dojde 200 maraka za vodu, ja sam sebi izgradio da imam otkle vodu. Struju, platu, to. Mogu kiselice, mogu smežuran biti i ako advokat ako hoću. Ako mi, ali nije mi volja, no. Više volim biti suh. Ali ko nema mora, tako ja isto tako nisam imao, kupo se nedjeljom. Kupo se iz lončeta, iz lonca. Nije se imalo mora, razumiješ, dolazilo 12 maraka za vodu. Sad dojde 200, jebe mi se. A jebe mi se pravo da ti kažem, da budem najiskreniji onako, da ti se donesem. Šta ću mlad, tako mi, u žilama. Samo ko ima more tako u svaka doba biti čist, pa da tako da, i da mu rekneš, on ne bi se ni uvrijedio, pa šta pa to? Jel hoćeš isposrkat ili ćeš samo... A nemoj tako ljude što nemaju vrijeđat sa otim, oni nisu, njima je to i uvreda, čovječ. Sam nikad ja prijavio Austriju. A slobodno me prijavio Austriju, ne bi bio ni prvi ni zadnji. Ali ja te fino molim, ne možeš... Ja tiho, draga, ali ja tako tiho pričam da ne bi ja koga uvrijedio, ja da ne bi neko pravilo džigot prekršio, ja da ne bi... Ja tako ne dam se. Ljudi me stali za jaku vuć, pa da nemoj, reko, rastegnit ćeš mi majicu. On stao, neće da me pušća. Propagandu i lažne informacije. A šta je bilo prije... Što glumiš ovdje u videu tužioca i sudiju? Koji je tebi bilo prije mjesec dana? Samo se, gospodo, rasporedite, preuzmite uloge, dojte, snima se tad bit će i jelo, nemojte kasniti. Rasporedite se ko šta radi i onda samo se onako gospodin pojavi elegantan, svijetli iza njega. Trebamo reflektora 2 krule donijeti. Da bude ko kad Superman najde, ko kad najde onaj Iron Man, kubizmo Iron Man kad najde. Dvojica nek nose reflektore kad gospodin unide da svijetli iza njega sud. Da ljudi zapitaju se ili ovo sunce spalo s neba, šta je. Kad čovjek ovako dokaz samo... Aloj se da jebote, sunce te jebote. Ti kažeš ovo bilo ovako u Austriji, pa to bi možda bilo tako u Austriji, ali to nije Austrija, ovo je Bosna. Šta je bilo prije mjesec dana? Ti ne vidiš razliku da je ovo Bosna, a to ti pričaš ovo bilo u Austriji. Alo, džiberu, šta je bilo prije mjesec dana? Nazvao si me džiberom, nazvao si me popuši, jel to kulturni dijalog? Znači i ti si sazivao na pušenje, Smajla, vidiš, isti smo, to je. Zato što skrećeš s teme. Pitam te šta je bilo prije Nemojte ovako Google alert, aha, na Facebook, obje, dobro. mjesec dana. Nešto ovo da pričam, nazvao si me džiberom. Ti si mene zvao u live, šta je bilo prije mjesec dana? Ja sam tebe zvao u live da ti kažem, nemoj se miješati u rad institucija Bosne i Hercegovine. A kad sam ja prije mjesec dana došao kod tebe u live i napisao ti de me pusti na miru, šta si ti rekao? On je rekao nako je u miru, jel na miru Vladisavljević što je od Fante 200.000 dobila. Pa jako po Srbiji
istražioci istražuju, već jedan fasciklu formirao. Uzo već gumicu navuku na fasciklu. Kaj je iz Bosne informacija, kaj da vidimo, daj mi vam, odfante mi server, prispoji me SSH. Adox 3 eura, molim da se čune ne spominju, nemojte biti đubre koja i na nogica. Nemojte uopšte biti, a kamoli ko mi smo čoveče. Dobo je car spotting, evo ga ovaj prigleda kola po doboju. Kašljao je, ako. Ani ovo je translate, tušiš li se. Na neki ti jezik prevodi uveli mi sad, vidiš, ima ovo, vidi neko ikonat translate, neko prati šta pišete pa da mu prevodi u real time odmah, pazite se. Ja se ne sjećam šta si ti napisao. Ma ne, sad se ne sjećaš, jel, udario te 5. Pa ne sjećam se čoveče, bože, znaš ti koliko ja snimam. Šta sam ti rekao? Rekao ti ostavi me na miru. Šta si ti rekao? Imam pravo... Jel na miru Vladisavljević? Ovako čovjek rekao. Imam pravo da komentiram. Ide s jedne teme na drugu. Nema s jedne teme. Ti si rekao imam pravo da komentiram. Sad si rekao popuši mi kurac i džiber. Jesi rekao to sad? Jesam. A što si rekao? Što nisi kulturno pričao? Zato što s tobom ne može kulturno pričat. Ne može. Pa što smo da nam? Što smo nazvali? Ti si mene nazvao, ja pitao ljuda, ćemo ga nazvati da vidimo šta hoće, kaže nazvao. Ja sam tebe nazvao da ti kažem, nemoj miješa se u rad institucija Bosne i Hercegovine. Ja tebe pitam još jednom, a ako ne odgovoriš istinito, ja ću pustiti to javno da ljudi čuju. Vidi, ja tebi ne mogu komandovati šta ćeš ti pustiti. Ja samo tebi kažem, nemoj se miješati u institucije. Sve ono što si... Ja vama isto ne mogu komandovati, ali morate vi sebi, pazi. Alaj, manipulišem, čovječ. Ti uradio, ti kažeš ne možeš se sjetit. Sve ono što si ti uradio, ti kažeš ne možeš se sjetiti. Evo ja ću ti reći sad za tvoju javnost, ja nisam ni za šta optužen. Voli onda policija meni lagat, krim policija. Pošto, ja ne znam, mi smo možda u cirkusu sjedili. Jebo majko, možda je cirkus bio. Jer meni se sve više čini da je 1.500 ljudi rentalo zgradu i dovelo mene namjerno sve tako prezentiralo da ja pomislim da sam ja izjavu dao njeđi. Jer nemoguće je otići dati izjavu i onda ovako isto da ovo. To je jedino u Matrixu da sam. Da li tebi sad išta jasno? Da li je tebi jasno? Ti 2 godine govoriš ne može se ukloniti Eto ti tvrdiš da sam ja kriv tu nešto, a ja ću reći da ja nisam optužen. Ti 2 godine govoriš ne može se ukloniti sa portala ono što piše. Ja ti 2 godine uporno govorim može. Tačno je da si govorio, to je tačno da si mi govorio, evo ti neki linkovi, evo ti neki... 100% preskrivena kamera, neki je tuzlak, neki je imućan, uspio 1.500 ljudi dovući tude na jedno mjesto da svi glume, da se prave, da to izgleda kao policijska stanica. Kud svi u uniformama, čovječe, dovode neke druge ljude, to, ja sam, bogam pomislio, rekao, ovo je isto prava stanica. 100% čovjek kad me ispitio, rekao, ja dajem izjavu, nema šta, to je to. A svi, kako me izjebaše, to uopšte nije bilo to. Organizacije, tačno, to je tačno. Međutim, ja nisam sposoban da plaćam advokate. Ne treba ti advokat kad ideš preko vijeća za štampu. A mogu sad se jednom hlopit glavom odzid, pošto malo nemoguću stvar pokušavaš. Ne mereš ti ovom čovjeku objasniti da mu ne treba advokat. On jednostavno, razumiješ, ima neku kibernetičku iz univerzuma nemogućnost da ikad uspostavi kontakt s advokatom. Mislim, ne znam sad kako je zvao advokata i pričao s njim, ali ne mere on sad advokata. To ja ne razumijem najbolje kako tačno ide, a zato ti govorim, nemoj se o to. Niti da šalje mailove, ja se u to ne razumijem, niti mene interesuju to je onda do tebe, onda ne možeš govoriti. Ja na ovom YouTube-u nikom nisam lupio štrajk. Jes tvoj sin. Ovo je samo malo ovako, da znate vi, omladna, ovako ružno lagat, ovako kad ljudi lupaju štrajkove, a nisu štrajkali glađu, nisu lupali, to je tako ružno lagit, ali haj to i radi, ovi ljudi to nemaju, jer šta će drugo? Nije ni moj sin. Hoćeš da objavim i to? Moj sin nikom nije lupio štrajk. Hoćeš da objavim i to? Pa imam ja to sve, bolan. Pa kome je lupio štrajk? Meni je tvoj sin slao do sad, ne sad u ovo zadnje vrijeme, ali prije. Poslao je najmanje 20 prijava na kanal. Jesi dobio štrajk? Jesam dobio i štrajk i skinuo ga. Ja nemam pojma o tome da si dobio štrajk. I skinuo ga, to je na onom drugom kanalu bilo.
Ali kad ćeš početi ako, evo, ti mene kad pitaš, ja tebi odgovorim. A ja tebe kad pitam, ti vičeš neću o tome. Ja ti postavio A pitanje. ja tebi savjetujem da se ne miješaš u rad institucija Bosne i Ja Hercegovine. tebi savjet. I mene u zadnje vrijeme jebe malo N. Ne mijenjaš i ne miješaš. Mene isto jebe malo N, ali na tastaturi previše sam ga puta stisnuo. A znalo me je prije tako jebavat. Ali dobro, to ko... Jesi se miješao u rad institucija Bosne i Hercegovine kada je bilo u gaćicama? Izvinite, stvarno neću nikad više, ali moram još jednom. Neću bogam nikad više, ovo sam morao sam Se tebi obraćam da se okaniš ljudi ko što je djed Safe koji će te odvesti u zatvor. Stvar je na institucijama, stvar je pod istragom. Odvešćete ljudi u zatvor. Ti kažeš imaš kontakt s djedom Safe, jel znaš da se protiv njega vodi i da je on na sudu? Jel ti znaš da je on na sudu? Slušaj da ti ja kažem sad ovako javno, ja ne završiti u zatvor. Jel ti znaš da je on na sudu? Ali samo malo jebe konju mater što neću ni ja. Ne znam. Ne znaš? Ne znam, baš ja čovjek... Ovo nije bila metafora, bukvalno konju jebe mater. Znam se ko je konj, komu jebe mater i to. Baš ja čovjeka ispitujem, baš o men priča. Ja javno Ja tako personal touch ostvarim vezu sa viewerima. Ja sam tako sa 401.000 ljudi zabezneknuti ostanu. Tako ja ostvarim sa svakim ja njemu neki šta ti fali, draga Micika, šta ti fali tako. 10 eurića, Jurgo, mislim, moram promijeniti nickname, nemoj mijenjati nickname, nemoj sad, fino sad, Miciku, nabavili i sad ti hoćeš biti nešto drugo, pa nemoj tako sad ići nešto biti drugo, tamadi, ko si ti? Ja sam ti ona druga Lilika, bez nogu, zubi iz Žikine dinastije, ali Zagreba, morala sam, nema veze, draga, ti ima zubar u nosu, ovdje mora zbaviti zube, draga Micika. Skinem da povučem to. Ne interesuje me to što se vas dvojica ganjate. Ljudima. Ti si u kontaktu. Mene ne interesuje što se ti djed Safe gađa. Kad negdje nešto komentarišeš i s nekim si u kontaktu, a neko radi nešto, ti si saučesnik. Pa dobro, nemoj napače, možda se ne sjeća, pa nije. Ima telefon, čovječ, ima i dokazni materijal, ima Interpol, evo ja sad pokazao. Ima Interpol, Europol, Cybercrime, policiju, pa nek vidiš kim sam ja šta pričao, šta izvolješ, bro. Pa eto, hajde, ja sam jedna od tih 4 policija što ti nabraja. Ja sam jedna od ta. Samo malo. Ćete oprostiti. Ostanite tu, nemojte niko mrdat se, okretat, pusti sve, sačekaj. Budući predsjednik čita poruku na Viberu. Nisam siguran, uvaženi poštovani gospodine, na šta tačno mislite, da li mislite na, možda, ili me oko vara, jel to? Da li mislite na ovu sliku, prethodno u našem gore razgovoru, ili možda na nešto drugo, jer ja ne bi sebi dopustio tako da od države pokažem nešto, ja što nije, ja tako nešto. Molim vas, samo me recite da li... Aha, nije ta, vidiš, da sam pokazao, alaj bi se ujebo. Zato i treba ovako, ali... Mislim, lijepo nam stoji, ali riječ je izdajnici. Jer vidi, rečeno mi je na Blitz da vam pokažem. Jel na Blitz RS ili na koji portal da to? Dobro, ovako na Blitz, ali dobro, ali nije mislim, ali nemojte sad, ja da smo mi sjeli, GR, tako nije o to. Ode tu, šta ti je? Ima, bravo. I hoćeš reći da niste vi razgovarali, da on mene... Ja nisam upetljan ni u šta kriminalno. To je meni tako drago čuti. Jer ja sam i navikao ovdje da po Brijesnici velikoj Dobojistoku ni nema kriminalaca, tako mi odrasli. I sad, znaš koliko u nama panično ovdje što ima, ja ostao zabezeknut ispred pekare, ispred donera u Belamionixu. Ne mrem sebi nadolazit se. Koliko ovdje toga nema. Što si ti pre tako cikvaćeš? Jesi li ti čuo za pomilovanja predsjednička Samire? Ja, kad budem predsjednik, ostalo me manje od 7 godina. Ja ću doći Maksuz u Berlin sa Kimom i sam te ovako jednom pomilovat po glavi. Da nis džaba živio, da je i tebe jednom predsjednik pomilovo. A nemoj, a što si onda,
što si ti u istom danu priznao da je tvoj... Pa to je iz nehata priznanje. Baby Camar, član 2 mjeseca, te završi mission, ona je za Amilu, da nije ona, nije Amila nebitna karika ovdje, ni osoba. To sam htio rijeti. Da se ne sikiraj, hvala ti za ono danas što se nas nasmije. Pa ja tako volim ići, narod nasmijava, čeč. Drug djed poslao krivičnu prijavu za mene. Ne mogu se sjetiti. A ne možeš se sjetiti, jel? Ne mogu. Pa jesi ti bio naživno štitelj, ja? Pa ja imam snimljeno to. Vidiš da nisi ni bio, čovječe Boži. A i ako si bio, ti si tako sjedio možda u redu. Obišlo te. Ne znam, od 1700 dana mučenja, tebe mučilo 15 dana. Uvijek nekako progura se u redu. Izgura one druge. Ljudi izišli modri, mršavi. On izišao debeo iz. Sa druge strane, kad neko bude ugorem, onda more takvog tebe da dura sel, traje duže i tako. A plus, da je to šta bilo tu, ne bi ti nikad o tom pričao, ne bi spominjao to. Pa dobro je tako imaš snimljeno, ti pusti. Ali ja se ne mogu sjetiti. Aha, a imao šta da se možeš sjetiti? Pa evo, mogu se sjetiti da ti dam savjet da se ne miješaš u rad. Duracell je isto mason, ne reklamiram ja njega džaba, nego zato džaba. Institucija Bosne i Hercegovine ko što se miješa u ugaljicama, nemoj se miješati, ovo je Jel se možeš sjetiti da si prijetio ne kako možeš će tvoja ti žena tu istuć mene i glumit, moju ženu? ne možeš ti ovdje glumit sad krim policiju, Ja ne tužilaštvo, glumim nikakvu krim policiju, a te pitam pa jel se glumiš, možeš... ti donosiš presude tu ko je kriv. Ja donosim svoje mišljenje. Pa ti donosiš presude 100% kaže kriv. Po austrijskom zakonu ti bi za ovo bio u Pa zakonu. nije ovo Austrija, ovo je Bosna i Hercegovina. Pa, slični su zakoni. Pa možda, ne znam, možda je slični zakoni, ali... Ali, draga, uvažna, poštovana gospodo, u Bosni i Hercegovini puna linija nije zid, nego mrežica. Ja ti kažem da nisam ni za što optužen. Jel ti to što Možeš li se sjetiti, ajde vidimo, možeš se ovog sjetiti. Možeš li se sjetiti da si rekao da će tvoja žena istući i mene i moju ženu? Ama ti se vraćaš u neku prošlost. Ne vraćam se u neku, zato sam i došao na parking. parking. Znaš ti šta je sve bilo, znaš šta si sve radio, da si mi poslao pretres, pa da si mi poslao nekad... Jesi ciljao ljude puškom u lajvu? 3 puta si slao gore u preko neke veze. To lako je cilja takvog čovjeka preko lajva puškom. Haj nacilja uživo čovjeka, se čovjek zatrče, otmeti pušku, kundakom te nabije u nos. Budalo, jedna budalasta. Odšeta nožom te pogodi, neće uopšte pucanj čovječe koristiti. Preko neke veze srećivo ovdje meni nešto. Jesi ciljao ljude puškom u lajvu? Slušaj, sve što si probao, ja ni za šta nisam odgovarao. Jesi ciljao ljude puškom u lajvu? Možda ti kažem kak je pretres protekao. Ne trebaš ti meni ništa govoriti, jesi ti ciljao ljude puškom u lajvu? Nijedna stvar u kući nije pomjerena. Nema veze, bitno je da je negdje zabilježeno. Čovjek kaže da sam znao šta me čeka danas. Bitno je da je negdje zabilježeno. Nemka je došao na posao. Taj čovjek ni ne treba više dolaziti na posao. Jer on tako, ako je Oto zdao, on ne zna ništa. Onda se mi tako svi moramo ciljati sa igračkama, pa nek udare dobija ako hoće, nek se ispripada. Nemoj ti više ni ići na posao, nije ovaj posao za tebe. Ti idi u McDonald's, stani i kuhaj, ali kad dobijemo opet licencu ili dozvolu. Nemka je došao na posao da sam znao da me čeka da ja... Bitno je da je negdje zabilježeno. Kaže čovjek ovako, kako će ja, kaže s ovom igračkom pred tužioca. Bitno je da je negdje zabilježeno. Trebao si, na primjer, doći meni, da ti objasnim. Da ja ne znam je li igračka u čovjeka oružje kad me cilja. Mogu si mi izvati pištolj da te naciljam jednom pa da mi rekneš je li igračka o to ili hoćeš li me ja potužit, ja tako neki kurac. Da, eto, napravimo scenarij da vidimo je li igračka, znaš li ti je li igračka. Zato ti ja viče, nije taj posao za tebe. Očigledno, čim si ti tako došao na posao drečat jebote. Nisam nikad tako inspektora vidio koji dreči na poslu svom. A čovjeka ciljao, čovjek. Slušaj, igraš prljavo. Sad ću reći zašto. Aha. Ja sam snimio video da je to dječja puška. Jesi ciljao ljude u lajvu s njom?
kako tako, na primjer, prije svega ovo, eto, nisam do sada, ali sad bi mogu, kritika jedna građanima do istoka, kako tako nemate odgovornosti. Jebemo majku majčinu u pičku ako influencer iz Klokoce snimi video i objavi ga. Zašto se taj video ne pogleda, jebemo mater mu jebem, jel izbačen da se pogleda ili da se ne pogleda. I ako je čovjek izbacio video da je to dječja igračka, zašto niste imali dovoljno odgovornosti svi pogleda, znate da je dječja pa da nema potrebe halabuka ovako. Malo se i vi dozovite, nemojte tako. Čekaj, ba, ja snimio video i ostavio video. Jasno, znači, bilo. I vi tako, šta glumite vi? Da svi znaju da je to dječja puška. Dječja igrač. Jesi ciljao ljude u live-u I snimiti? ti mene prijavio. A i ti malo si naporan sa pitanjem. Ko da je sad čovjek, ne znam, nekog ubio ako je ciljao. Hajde, piši tamo, dok se nemoj. Prijavljuješ gore tužilaštvu da ja nešto, čime te ciljam jebote komad plastiki. I to je jeftino. Alo, jel ti znaš da samim tim To je i meni bilo smiješno. Ali eto. što si u live-u ciljao ljude, zakonski se to klasifikuje kao ugrožavanje sigurnosti. Evo ja dobio papir da nisam kriv. Eto, dobio si papir, ja prijavio i to je to. Ti dobio Ti papir, prijavio? Jebo majku, zamislite. Uzmeš dječju igračku, naciljaš nekog. I oni pred tužioca ni obrazli nakon nisu mogli otići, nego nakon ko posrane sa tom dječjom igračkom i kasnije papir došao da je plastika od to bila. Jel možete vi povjerovat u taj kolud stvari da se tako odvio? Ja sam pokazatelj, da. Ja dobio papir da nisam kriv. neđe zabilježeno ostalo. Pa zabilježeno, dobio papir da nisam A kriv. nek si dobio. I ono što si poslao, Još mi nisi odgovorio na pitanje. Da je kubizmo meni neko poslao pare da nekog likvidiram, dolazi inspektor, ja im dajem telefon u ruke, evo. Ovaj se kanal ovdje više neće zva Vista Live. Nego sutra, kad baba napane pištolj, on ga ovako otmim. Pa od odnog ovako prvo izbaci metke, 5-6 puta, a njega pogledom držim da se ne smije makijeti. Pa okrenem onaj donji dio, izvadim šanže da mi ne smeta. I ovako ga po čelu stanem lupat. 4 ću krivične popušt, kad napanem pištolj, ima da se preimenujem Vista Iron. Neće uopšte biti Live. Telefon, vidite sad sam pričao s kubizmom, neće ljudi telefon Alo, u ruku. Bolan, ima čitav snimak tvog kubizma. Ono što si prijavio mi sina, što si slagao policiju do istoga, što nisi napisao šta je tačno moj sin napisao Evo u sad ću čatu. ti reći šta je tačno tvoj sin napisao u čatu. Nemoj mi sad govoriti. Isto Što je ono što došla, sam... došla je policija i čita nešto drugo. A ne ono što je moj sin napisao. Ja sam tačno rekao Što policiji igra? šta je Pa tvoj sin čeka. napisao. Po ljudi došli čitaju tam nešto drugo. Šta su oni zapisali, to je do njih problem. Pa je, bi ga druže, da si ti govorio njima tako, valjda bi on tako zapisali. Ljudi došli čitaju, to moj sin nije napisao, nije tako odgojen. Tvoj sin je napisao da se u Austriji nečija... O taj dokaz, Allah da olakša, nasud isto. Zapisnik o odgoju, valjda ima tu neđe zapisano i što neće nikad pare da ti pošalje i to, pošalje nekad babi, to je ipak tvoj babo, nije sad da se ne zna ko je. Pošalje nekad babi, zapisnik o odgoju, da fino imamo na sudu dokaz da on tu nije, kad nije tako ni rej zapovan. adresa može dobiti za 12 eura, da se Jel nečija... može? Ne može. Jel može? Ne može. I zašto bi nekome njemu trebala nečija adresa za 12 eura? Austrija je zemlja koja ima datenšut ili zaštitu privatni podatak. Nema Boga da dobiješ adresu za... Nemojte nikad ovako biti jadni kriminalci. Znat nječiju adresu, a tražit nječiju drugu, a oba vam ta čovjeka isto kriva. Mislim, ono, kad već imate start odakle početi, bukvalno počneš odatle, a nemojte sad ovako, ono, i to, ne, to je, ono, patetično. 12 eura, ničiju, ni za koje pare. Ne znam, ja znam da je došla policija priča neke druge priče, čem nije to, ja nisam ni pročitao šta on napisao, nego priča tamo nešto Ne, ti čem... si govorio, moj sin to nije napisao. Jes napisao. Ne. Moj sin nije napisao ono što je policija došla i pročitala meni. Tvoj sin je napisao
Znam koliko je mom ocu dobro, on tako more za svog sina reći, a da to i bude, da nije. Jes to dobro, jevo. Ono što sam ja rekao policiji. Eto, imaš li gore, koga imaš još vezu? Hoš još koji put prijaviti? Ja tebe pitam, nisi mi opet odgovorio. Slušaj, sad ću ja biti uznemiravator. Policije džaba prijavljivat. Više uopšte ne smijem izići iz kuće. Niti izlazim. Oca samo zovem policiju da ima da se naslaže ovako, da me prijava nećete niko ništa moći za tebi, da zna. De prijavi? Ima da te krene štitit ovda, ota, ozgor, ozdol, a ja ću samo prijavljivat kad god ti ovako šta. Još koji put, nisi ništa proći. Hoćeš odgovoriti na pitanje? Evo, ja ste palio sliku. Nemoj se tako krule smijat, da hoću ja malo dosadlom bit frajer, hoću sad malo da budem pička. Ja, hoćeš odgovoriti na pitanje? Eto, pokažem, evo me ležim, edite motovod. Evo vidi ovo. Šta god da me prijaviš, ništa ti neće proći i ja ne završiti zatvor. Da li ga štiti ozgor, da li ga ozdol, da li ga ota ovda štiti. Jer ja evo zahuktavam se prijavljiva čovjeka, ali on već mi daje do znanja da neće niće završiti. To da li Bakir ga štiti, da li kriminalci su zaštićeni u ovoj državi, šta je to, pitaj pa. Hoćeš odgovoriti a ja sam tebe nazvao samo da kažem da prestaneš manipulisati i miješati se u rad institucija Bosne i Hercegovine. Pa ja sam državljanin Bosne i Hercegovine. Pa eto, ako si državljanin Bosne i Hercegovine, miješaš se u rad institucija Bosne i Hercegovine, praviš sam sve problem. A zašto je pravio sam sve problem? Pa ne možeš ti presuđivati ovdje ko je kriv. Ja imam pravo, jel ti čovjek rekao, policajac ti rekao da ima pravo svako na slobodu govora i da iznese svoje mišljenje? Pa vidi, ako je stani pani, ja mogu stati za sudije ko u džami što se iza hođe stane. I eventualno ako sudi šta bude, da mogu ja preuzeti i presudim ti. Šta ti misliš da se mora suđenje tako otkazati, ja. Mora sam zaklet imati položenu čovječe koji ima, mislim ima tamo papirima kad se lista. Jel ti rekao? Koji policajac? Pa ti sam rekao na videu prije 2-3 dana da ti je čovjek rekao u policiji da svako ima pravo na kad te Vista nazvao pedofilom. Znaš da taj policajac to ne smije ponoviti na sudu. Druže, Uopšte nemojte ovako janasikirati se šta god što se ponavlja nešto što nije. Znaš, taj policajac smije 100% kao i taj i kao i bilo koji drugi ponoviti to. Nije na sudu, či hoće, to smije ponoviti. Jer ovako kad portal DO objavi, to se smije, jare moje čitat. Vi da znate koliko se vijesti smiju čitat. To u Boliviji pobolivit ne mogu uopšte. Ja danas opet bio viču, ne bolivimo ni dalje. Smije. Ne smije. Smije. Pa ja ga pitam. Smije ponovit. Smije reći jer to ti je sloboda govora. Dragi, ja dok se on ga pitao. Jel smije? Jel vidiš da ne smije? Kad ga je čovjek pitao, jasno. Pa de idi po budali čovječ. Ovako je bilo. Došao on po pitanju druge neke prijave i pitam ja njega što si ti šutio dok onaj mene 3 puta naziva pedofilom u tvom prisustvu. Samo da podnesem izvještaj. I ja moram svojima, pa ne mogu ja sam ovako ovdam s vašima. Znači policija sasvim uredno radi svoj posao, to je. Policija ne mere miješati se tako niti voli u privatne sukobe kada se dešavaju, pogotovo ovako lično, nego zato policija voli ponaosob ispitivati, jer ovako će uvijek doći do jeboti Bog mater, jeboti, izvinite, doći uvijek do toga, moram frcnit ovako jednom za primjer, ali to je A de mi reci samo da te pitam. On je meni rekao, to je kad je sloboda govora, učem, smiješ li ti to ponoviti presuditi? Freedom of speech kao vodka. Pazi, to je posebna aroma. Zašto si rekao... Da vidim tog policajca koji presudio smije ponoviti da je to sloboda govora. Zašto si rekao ti? Zašto si rekao ti? Hoćeš sad reći da nisi... Nije to sloboda govora, čovječ. Zašto si rekao ti?
da je Nedžad ucijenjen i da ga mafija ucijenjuje i da igra po nalogu mafije. Zato što smo kod Omirja, kad smo bili, ja sam opštio Nedžadu. Sad ovako, slušaj. Ja prodajem drogu sa Bili Agićem na Tešajnici. Radimo to otkako je Jasmina se u Pijesku igrala. Ne budeš li na mojoj strani bio, ne budeš li kako ti ja dojavim, a neće niđe dokaza da ti ćeš sad ovako ima da ti ja dojavljujem nešto, jednostavno samo ćeš šapat dobit. On je se toliko usro, on je 2 puta išao u halu tam srao, to je vič Emir sve u trasku koliko se čovjek usro, šta se mu rekao mu da ćemo ga u dijelove sasjeći. Samo ne bude li. Čovjek je odmah pobjegao u Albaniju da malo dojde sebi, kad je suočio se sa realnošću, šta je čuo. To ne možete vjerovati. Kad sam ja rekao Nedžad? Nedžad, rekao Šćelavi. Jel Ćelavi Nedžad isto? Jes, Nedžada zovu Ćelavi. To be Arabi, pa ti kažeš predstav ti s manipulacijom, sad se smiješ tamo. Kad ću ja evo ljudi vide, evo ja postavio na screen, ljudi Ama vide sad si rekao da sam rekao Nedžad, jebao te, konjski, gdje sam rekao? Ti si rekao Nedžad živa živica, pa si onda... Nisam rekao. Živa neistina Nedžad, nije. TV živa laž. Nedžad, nemoj da lažiš. Alo, pa imam snimljeno sve, evo ljudi vide šta si pisao. Nemojte gađam kaškicom što sam ješao. I nemojte samo ovako svađati se pa live-ama, to je ružno. Ljudi vide šta si pisao, bolan. Alo, ba tebi daje dramaturgije pregleda zarade, ajde evo da lesam. Ljudi vide šta si pisao, evo postavljeno javno. I što se smiješ? Evo ja ne gledam u tebe. Evo gledaj u ekran šta sam postavio. A nije reci da gledam, smiješ se. Pa evo ja postavio da se ljudi vide. Ama smiješ se. Smijem se zato što lažeš. Pa ajde izbaci dokaze, sad rekao Nedžad. Pa će rekao Šćelavi, to ti je Nedžad. Pa čekaj, jesi. Znaš kako ti to jeftino, to tvoje. Što si se udružio sa Salkom i Uklom i govorio svašta o Vistinoj materi? Salku ili Uklu isto nemojte zajebati, on isto nema, to sam saznao. Ali nisam to dosaznao, ja ne bi njima riječ jednu rekao da sam znao da ljudi nemaju. Zato što nije ni meni niko riječ rekao kad nisam imao. I onda ja sam naučio tako da... Salko i Uklu, nisam u komunikaciji s čovjekom. Nisi, evo sad ćemo pokazati i to kako nisi. Nisam, nemam njegov broj telefona. Da, ne znam ja da li ti imaš njegov broj, mene to ne interesuje, ali ja ću sad pokazati. Nisam nikad s čovjekom razgovarao na telefon. Nisi na telefon, jesi u čatu. Pa ne sjećam se. Evo sad ću vidjeti da se sjećaš, evo gledaj sad ćeš vidjeti. Evo, da vidiš i to da jesi. Ela. Ko je prodavao mog palsata Pujdu ženu? Evo ti na ekranu, da je odgovori. Ja se ne sjećam da je to neko radio. Ima admin Pikaš se isto ne sjeća da je to neko radio. Niti se Pik sjeća da je to neko radio. Ali to je kad ljudi imaju o to što pričaju. Možda imaš i tu... Neću da gledam ko je prodavao... Možda imaš i tu amneziju, jel? Ko je prodavao mog pasata, Pujdu, ženu i kuću? Džaba mi 2 put, ne mere mi... Da mi hoće makar kroz maglu, nego ne znam, čovječe, ne sjećam se. Jel imaš i tu amneziju? Gdje odgovor na pitanje? Ti postavljaš pitanje, jesi ti istražni inspektor? Jesi ti u mom live-u ili sam ja u tvom live-u? Mogu li ja postaviti koje pitanje? Jesi ti u mom live-u ili sam ja u tvom live-u? O vidi, to ima veze, jel? Ima veze. Ko je učim live? Evo ti na ekranu tvoj razgovor sa Salkom. Što si prodavao pod punim imenom i prezimom i mojim brojem telefonom? Evo ti na live... Ja se ne merem sjet da je to bilo da boguje. Evo, baš sam ovako stao blehnu, ne mere mi na past, nema šanse. Gdje sam ja bio kad je to bilo? Evo tvoj razgovor sa Salkom i Uklom. Nemoj tamo šta ja pričam. Gdje si napisao dobro Salko. Pusti nek narod čuje. Evo, dobro Salko. Da si Salko. prodavao na Olixu mog pasata Pujdu To šanse nema da se desilo, to ja se ne sjećam. ženu i kuću. Ja? Stavljajući u opis oglasa originalnu sliku kuće
sliku, stavio si ime, prezme i moj broj telefona. Ali to ni ne mere kad... Aj dobro, ima ljudi tako udaju. U mene se isto otac udo. U mene isto otac, to tako da neću ja zajebavat. Čovječ. Nemam ja pojma o tome. Pa ja imam dokaze. Pa dobro, ti imaš dokaz, ja nemam pojma o tome. Pa dobro, ti neš, pa ja imam dokaze. Jel vidiš i ovaj dokaz na Ti ekranu? sjećaš videa, jel se sjećaš videa da si priznao to sve u videu? Jel vidiš ti ovo na ekranu što piše? Ja se ni od tog videa ne sjećam. Što ti reče Adoksu da je bio... Nejasno mi kako ovako ne merem se sjet odjednom, a onako se znao sjećat stvari. Ali kad te ovako spopane čovječe pamćenje pa ne mereš. Čekaj, ba ne vidim ništa, pa ne gledam. Čekaj, kako vidiš da se ja smijem? Kako vidiš da se ja smijem? Sjećaš videa gdje si ti sam priznao da to jesi radio? Kako vidiš da se ja smijem, a ne vidiš šta piše sad na ekranu? Gdje Pa piše... ne gledam. Dobro, Sauko, to je jasno da mu se ne zna komu je otac. Evo, krenču ti na ekran, jeba. Ali sigurno je neki dobar. Koji god daje, eto otac mi. Zamisli ti, kad je on ovako napravio da ja mogu ovako svjetskog halabuka, svjetskog levela halabuk napraviti. To je neki žestok otac. Ko je daje? Te ekran, vidiš da si zaleđen. Vidiš da se ne mičiš. Vidiš gdje si, gdje miš. Ne gledam ja uopšte tebe, nego ti vamo gledam po arhivu. Pa evo, gledaj da si zaleđen čoveče, ne puštam te uopšte, vidiš da ovo treba pritisnuti u strelcu. Jesi vidio koliko si, znači srozao se ti kao osoba, dok se pauzirala te osoba, dobro toliko nema tako pauzira ljudi. Aha. I kad ćeš odgovoriti na pitanje? Koja pitanja? Pa postavio sam ti pitanje, jesi rekao u svom live-u da će tvoja žena istući mene i moju ženu? Ne sjećam se. Ne sjećaš se? Ja. Ovoga razumijem ja što šta stvari ne mogu se sjetiti, to je čudo. Isto ko što ti ne sjećaš da si prodavao. Jel vidiš, eto isto tako. Jel se sjećaš? Isto ko što ti ne sjećaš da si pod punim imenom i prijezivom mojim brojem telefona na Olexu. Ovo se ni ja ne sjećam, nije samo on. Ima li još ko da se ne sjeća? Ovako dobro, ja ću knjigu napisati koliko se dobro nisam sjećao nečega, to je bestseller budući. Pravi oglase gdje prodaješ, ama čovjek dođe iz Osječana tu na vrata, hoće zadbi 1000 maraka. A jel se sjećaš da je Mirza prijetio da će mi ugas kanal, jel sjećaš to? I ti ga navodio kako naći moju kuću. Od tog se ja sjećam da je bilo to, ja sjećam se dobro da je to bilo. Jel se sjećaš toga? Na Messengeru čovjek pokazao kako si čovjeka navodio. Ništa, ja nikog nisam navodio politiku. Ja se isto ne sjećam o to da je bilo. Se može uzeti moj Messenger i pregledat. Ne mora uzeti tvoj, uzeti će njegov. Pa nek uzme i njegov isto, nebitno. Jel se sjećaš kako je Mirza prijetio da će mi zatvoriti kanal? Ja se o to sjećam. Ne sjećam se. Ne sjećaš se ni to, evo da ti pustim. Zato je bitno da više ljudi ovako ima, neko se nečeg sjeća, neko nečeg. I tu sliku da vidiš. Evo vidiš da sam se dobro ja sjećao da je bilo. Vidiš što je dobro screenshotove recimo, zato sam ja influento da se screenshotove uzimaju, da uvažna poštovana komšinica. Malo se nagne, malo screenshota, malo. Pa što ti ideš sad u tu tematiku? Tematika je da sam ti prije mjesec dana, saslušaj mene, da sam ja 100% kriv. Tematika je da sam ti prije mjesec dana došao u live i rekao smajle deme se okani. Rekao sam ti smajle deme se okani. Tematika je tvoja da ti rekao sam ti smajle deme se okani. Praviš se i sudija. Šta si ti uradio u tih mjesec dana? Da sam ja 100%. Treba ovako uvažavat se, ne otimati jedan drugim riječ. Gdje je sad Stevandić da oduzme riječ jednoć? Kriv, a ja ću ti reći da ja nisam ni za šta kriv, a ti sad burlaj tamo. Da sam ti rekao... Ovo nek se uzme, nek se kao dokaz materijal, nek se poništi komplet predmet gore u tažalaštvu, u Kremu. Prije mjesec dana. Burlaj šta tamo. Šta sam ti rekao prije mjesec dana? Hoćeš šta još pregledaj popularnost, donacije, šta hoćeš? Meni tebi ne treba ni predmet, ni popularnost. Ajde, ja ti kažem da se miješaš u rad institucija Bosne i Hercegovine. Nasuprot ljudi neće da slušaju tebe. Donosi tu presude neke, ja ti fino kažem, pusti neke institucije. Nasuprot ljudi neće, ti si
sad priznao u live-u i rekao da si u kontaktu. Prekinuo te. Miješaš se u rad institucija Bosne i Hercegovine, isto u Gajicama što se miješao sa Ramićem, sa Mirzom, sa Lutlom, Ti si sad priznao u live-u da si u kontaktu sa članovima UZP-a, djedom Safetom i drugima. Što je Oj Safete Saju, Sarajliju. UZP? Udruženi zločinački poduhvat na YouTube-u. Udruženo me zločinački poduhvatite ispod kite, pa ga onako malo ohaj. Zbog kojeg se sudi tvom prijatelju djedu Safetu na sudu u Njemačkoj za više krivičnih dijela. Čekaj, da li ti smiješ nazvat nekog zločinca? Smijem, zato I to ratnim, pazi. što je to udruženi zločinački poduhvat. I to ću reći na svakom sudu kad budem donio 1500 slika i preko 200 sati djedovih videa. I hvala ti na ovom što si priznao da si u kontaktu sa njim. Kakve ja imam veze što se ti i Safet tužite po sudovima? Zato što si priznao da si u kontaktu. Ja se u to ne merem petljat ni da hoću kad ja ni ne znam ko ste vi ljudi. Ali to ima neko ko vas zna, a ko svjedok čovjek. Predstavlja se. Pa mislim ja bih volio vas i upoznat kasnije čovječe, bi Boga mi. Jer eto ja vidim da vi izražavate želju da se mi znamo, ne znam što će vam o tu. Kontaktu sa njim, znači to mi puno znači da je nagovarao i tebe na stvari. Ja u kontaktu, pa baš ja ne smijem biti u kontaktu s čovjekom. Smiješ ti biti u kontaktu s čovjekom, ti se praviš da ništa ne znaš, a sve znaš. I rekao ti je da si na sudu i ti si to u svom live-u ponovio. Halo, jel ti to meni hoće da kaže da s neki ne smije biti u kontaktu? Ti si rekao u svom live-u da znaš da je djed Safet u krivičnom postupku sa mnom. I ti si to pristao da budeš. Ne sjećam se. Ne sjećaš se. Hvala ti na ovom videu, zakopao si svog prijatelja djeda Safeta. Uvaženi poštovani gospodine Krule, kakvi god inicijali im ispred imena stajali, svi oni nastaju isto. Safeta, sad mi razguli. Eto ljudi, čuli ste sve i vidjeli ste kako je lako dobiti informacije koje vam trebaju. U ovom videu smo dobili informacije da je univerzalni majstor u kontaktu sa djedom Safetom. Ja se ne bih u telekomunikacijske usluge BH Telekoma miješao. Vidim kupoprodajne se tam vrzlamaju, pa dok se vidi čije je. Ali uglavnom komunikacije ostaju. Tu imaju tam MIDI fajlovi, pa se more.